Laithangdak Bishirogni Haitak by 2024 Bishobo, 4th Jonojati Gorob Diboso Rekhawe Rally Klalaika. Farshala Swami Vivekananda Hayakwa. Astabolni Thung Nokhabo. Astabolni Thung Nokla Nishimi Chenka Aurelia Aurelia Rajakhor Agolini Kurang Hayot Hangai Berayi. Ravindra Bhavan Beskango Pai Pailayo Aurelio 5 months of Haika. Haltang Hankoni Hankorfa Dr. Bishal Kumar Nokhawai BCP. Manjaka Bitin Borma Piganta Agamra. Belai tongthumani di kabuk sini lama himbot program অনুষ্ঠানে ongnai hayakab lama himbot pandangnai sini Bhagwan Birsa Munda dini jন্মদিন naragainai gobangma sini hatayo ba sini hasteo khoma jaga anuষ্ঠানিক sini chamung nomu kanmung latlinai program khaijangnai sini দেশনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জিবো বিহানি সিমিসুনো সম্বোধন খাইনাই এবং চীন রাজ্যনি প্রতিটা মন্ত্রী রাজ্যসভানি সাংসদ লোকসভানি সাংসদ সিনি ক্যাবিনেট মিনিস্টার যত তংনাই এবং সিনি কেন্দ্রমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াজি অলরেডি মিয়া হরন ফাইবেখা সিনি হাসতেও তো আবহাইকাই গোबांमा সিনি যে আনুষ্ঠানিক প্রোগ্রামের মাধ্যমে সারা ত্রিপুরা রাজ্যনো দিনের অনুষ্ঠান পালা যাইতো Tangnai tuinai ro haba thangnai ro rungni chalai ro yapri songnai ro tongthar diai nai thungrung panji nai lengai sirap sa lengla na puru ani khuri wo faidi ani khapango tongdi tongthai kutalni Chopro lai mawo, chora sakslai, ayung kiliyo. Oh takhuk shong phai bai di, oh bukhuk shong phai bai. आज पूरे भारतवर्ष में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। ये आयोजन भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पे किया गया है। आज के आयोजन में और आने वाले एक साल तक हम जातीय अधिकार की डेवलपमेंट एजेंडा और उनके कल्चर और हेरिटेज को सपोर्ट करने की इस तरह के कई प्रोग्राम करेंगे और आज इस प्रोग्राम का अनुमोदन किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जमुई बिहार में उसी के आयोजन में ये सारी व्यवस्था की गई। थैंक यू। Bureau Report Khompoi.